ሌላው ቀርቶ በእኛ አካባቢ 7 የሆኑ አካባቢዎች ቀበሌ መሪነት እንኳን አልሰጠውም እንኳን የመካከለኛው ምስራቅ አጠቃላይ መካከለኛው ምስራቅ መሪ መሆን የሚችለው ብቸኛው አብዱል ፈታህ ሲሲ ብቻ ነው። የማህይሞች ዓለም ውስጥ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር አለኝ። በጣም ትልቅ ሀገር ነን፣ በጣም ረጅም እድሜ ያለን ሀገር ነን የምትሉ እንደ ግብጽ አይነቶች እንዴት ነው የጦር ኃይሎች መማሪያ ኮሌጅ ይላችሁ? في 2006 الرئيس السيسي كان موجود في امريكا بياخد كورس او دوره تدريبيه في كليه الحرب الامريكيه ده البوست ب2006 نالو في 2006 الرئيس السيسي كان موجود في امريكا بياخد ب2006 يلنا يا عبد الفتاح السيسي ማለት የግብጽ መሪ በአሜሪካ አንድ ኮርስ ይወስድ ነበር። في 2006 الرئيس السيسي كان موجود في امريكا بياخد كورس او دوره تدريبيه في كليه الحرب الامريكيه ده البوست በአሜሪካ የጦር ኃይሎች ኮሌጅ ውስጥ አንድ ትልቅ የሆነ ኮርስ ወስዷል ይላል ማን عبد الفتاح السيسي يومي بتاع الرئيس السيسي زعيم الشرق الاوسط اللي قلنا فيها نقول كل يوم معلومه دي المعلومه ነው እኛ ይህ عبد الفتاح السيسي ማለት ያ መካከለኛው ምስራቅ መሪ ሊሆን ይችላል የምንለው بتاعت النهارده الرئيس السيسي خد دوره في بريطانيا خد دوره في امريكا بالك يا ብቻ አይደለም عبد الفتاح السيسي በብሪቲሽ ወይም እንግሊዝ ውስጥም እንደዛው ሌላ ኮርስ ወስዷል። كانك ما بيسمعوش لاي فرد ياخد دوره غير الضباط الكبار እነዚህ አይነት ኮርሶችን አሜሪካ ወስዶ ነው ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ አሁን እየወሰዱ ግን እንዴት እንደሚያስቡ ነው እንግዲህ ለአሜሪካ ያላቸው አመለካከት ለእንግሊዞች ያላቸው አመለካከት ነው የሚያሳየው። ይሄ لسه في عقلهم لا زالوا مستعمرين فيكبرون موضوع أمريكا ما شاء الله اللي يدرس هناك وكذا وكأنه لك أمريكا يتمارسون دينو ويم إنجليزا قريدو يتمارا እንደዚህ ነው እና የመካከለኛው ምስራቅ መሪ መሆን የሚችለው ብቸኛው عبد الفتاح السيسي ብቻ ነው ይላል። في العالم ساعتها كان الرئيس لسه ما كانش وصل للمناصب اللي انت شفتها فليحيى زي በዓለም ላይ عبد الفتاح السيسي የደረሰበትን ትልቅ ደረጃ ይደረሰ አይተህ ታውቃለህ? መሪዎች ደረጃ ይላል የለም። من الشرق الاوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي ابو حميد هاي الك وإله يا ابو حميد ይለውና ላንተና ለሲሲ ይለዋል። ይሄን ሰጥቻቸዋለሁ። ከዛስ ابو حميد عندي فيديوهات لبلوحه مع رجال الدين اللي بالي بالك ያንተ መሪ አሜሪካ ምን ሲያደርግ እንደነበረ የሚያሳይ ቪዲዮ አለኝ። ከአይሁዶች ጋራ የተለያዩ የውስጣዊ ስምምነቶች ሲያደርግ ያለኝ ቪዲዮ አለኝ ከእስራኤሎች ጋር ማለት ነው። يقولوا انه نحن راح نصبك رئيس لجمهورية خرم الدنيا مشان كذا وكذا وكذا እና ከخرم الدنيا ነው የሚለው الدنيا የሚለው ተቀይሮ خرم ይለዋል። خرم ማለት የተበሳ ነው። እቺ የተበሳች ዱንያ የናንተ الدنيا ሳትሆን ምን ሲስማማ ምን ካደረጉለት ስልጣን እንደሚሰጡት ሲስማማ ያለበት ቪዲዮ ስላለኝ እባክን ወሬ አታብዛ። عندي فيديوهات انه انتو اعطيتوا ايلات لجماعة الازرق ሌላው ለእስራኤል ኢላት የሚባለውን አካባቢ እንዴት አሳልፋችሁ እንደሰጣችሁ በሲሲ በኩል የተደረገውን ስምነት እኔ ጋር አለ። وعندي فيديوهات انه زعيم الشرق الاوسط شكل نادي المفلسين وعندي فيديوهات انه ሌላው እንደዚሁ የድህነት እና የድሆች ገንዘብ መሰብሰቢያ የሚል አንድ ፕሮግራም ይዞ እንዴት ልመና ስራ ሲያካሂድ እንደነበረ የሚያሳይ ሌላ ቪዲዮም አለኝ። عندكم 45% جهل امه በ45% የማህይም ሀገር ያቀፈ ወይም ያሳቀፋችሁ የሆነ መሪም እንደሆነ የሚያሳይ ዶክመንተሪ የሆነ ቪዲዮ አለኝ። 35% جهل ثقافه ሌላው 35% ደግሞ የስልጣኔ ችግር
ያለባችሁና በስልጣኔ ጉዳይ ላይ ያላችሁ ዕውቀት ዜሮ መሆኑን የሚያሳይ ደግሞ ሌላ ዶክመንተሪ አለኝ وعندي فيديوهات انه زعيم الشرق الاوسط اللي عم تحكي عليه بلوحه اصله من حاره اللي بالي بالك وعندنا فيديو ሌላው የራስ መንግስት የተዳደገ በምን መልኩ እንዳሳለፈ ህይወቱን የትምህርት ደረጃው ምን እንደሚመስል እና እንዴት እንዳሳለፈ የሚያሳይ አንተን የምትለውን አይነት ሰው ሳይሆን በጣም የማህይሞች ዓለም ውስጥ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር አለኝ عن الأوضاع الاقتصادية والديون والتسول والتشرد والهجرة والأنهار والبحار كيف بدي أقنع أنا الشعب بوها قداي ببحر قداي بسدت بجنزب إداوست تمام ميساراتشون የፖለቲካ ስተቶችና ሀገሪቷን አሁን ላለችበት የኢኮኖሚ ውድቀት እንዴት እንደጣላትም በደንብ የሚያስረዳ ዶክመንት አለኝ بالشرق الاوسط اللي انتم ما لكم علاقه فيه ታዲያ እንዴት ብዬ ነው አሁን አንተ ባልከኝ ብቻ እውነታ የሆነ ቦታ ሄዶ ሰልጥኗል በሚል አብዱል ፈታህ ሲሲን የመካከለኛው ምስራቅ መሪ ነው ብዬ እንዴት ልቀበለው انتم من افريقيا كيف بدي اقنع انا اي حدا من شعب افريقيا انت افريكانا ሲጀመር ከአፍሪካ ናችሁ እንደገና ደግሞ ወደ አረብ አምጥቻችሁ አረብ አድርጋችሁ ብቻ ሳይሆን የአረብ ደግሞ ሐላፊ እንዴት ላደርጋችሁ ይችላል እንዴት الشرق الاوسط انه انتم رئيسكم زعيم الشرق الاوسط كيف باي عين بدي እንዴት በምን አይነት አይን አይቸው ነው የመካከለኛው ምስራቅ መሪ ማደርገውስ مع العالم هيك انا ما لي عين انا ما لي عين እንደዚህ አይነት አይን የለኝም انا عم حط حالي مكانك ما لي عين اني اعمل هيك والله ما لي عين بعدين هدول الكليات الحربيه اللي عم تحكي ليهم ليش ليطلع يعمل فيهم دورات وكورسات وين كلياتكم وين ሌላው እናንተ በጣም ትልቅ አገር ነን በጣም ረጅም እድሜ ያለን አገር ነን የምትሉ እንደ ግብጽ አይነቶች እንዴት ነው የጦር ኃይሎች መማሪያ ኮሌጅ ይላችሁ ለምንድነው ውጭ ሀገር ሄዶ ወይም ሌላ ሀገር ሄዶ እንዲማር የፈረዳችሁበት ለምን እንዲማር ይደረጋል እዛ ሄዶ ለምን ሀገራችሁ ላይ አይማርም ሀገራችሁ ላይ ኮሌጅ የለም وين خير انجاس الارض وين يا ابو حميد ليش تبعتوا لهنيك እንዴ እናንተ خير اجناد الارض ይሉ ነበር እነሱ ማለት ነው خير اجناد الارض ማለት በመድር ላይ ካሉ ሁሉ የበላይ የሆነ ወታደር ማለት ነው እና የሃይማኖታዊ እንትን አባባል ነው ብለው ለራሳቸው የሚሰጡት ነው እሱ ግን ይላቸዋል خير انجاس الارض ይላቸዋል ያው ቃሉን መጠቀም አልፈልግም እኔ ግን አለው ያው ቆሻሻ እንደማለት ነው خير انجاس انجاد ሳይሆን ወይም اجناد ሳይሆን انجاس ብንላችሁ ይሻላል ነው على ايديهم عشان ينفذ خططهم ለምን እንደተማረ ታቃለዛ እንግሊዞችና አሜሪካኖች የነሱን አላማ እንዲያስፈጽምላቸው ነው ያስተማሩት እንዴት አድርጎ የነሱን ቃል አክብሮ ምድር ላይ እንደሚሄድ ሊያሳዩት ነው ለምን ለበዱንያ ወይحميلون እና የሚፈልጉትን ነገር ከዛ እነሱ የሚያስቡትን አስተሳሰብ ሊጭኑበት ነው الازرق لانه هذول اكبر دولتين بالكره الارضيه داعمه الازرق ምክንያቱም ሁለቱ ሀገራት እንግሊዝና አሜሪካ ከሁሉም ለእስራኤል ትልቅ ድጋፍ አዝራቅ الدوله الازرق ሚሏት ያው እስራኤል ነው ሰማያዊው ሀገር ይሏታል እነሱን በመደገፍ ረገድ ሁለቱ ሀገራት ትልቅ ስለሆኑ እሱ ደግሞ እነሱ ጎን ስለሚመጣ እንዴት አድርጎ እንደሚያከብራት ሊያስተምሩት ነው حميد اقسم بالله ما بحطوا زعيم 7 حارات فاضي እኔ እውነቱን ልንገርህ ሌላው ቀርቶ በእኛ አካባቢ 7 የሆኑ አካባቢዎች ቀበሌ መሪነት እንኳን አልሰጠውም እንኳን የመካከለኛው ምስራቅ አጠቃላይ شوف للاماني من قداره الاختيار اللي انا اذا بدي اختار بختارك انت ولا بختاره لبلوحه ሌላው ቀርቶ አንተም በበርጥ ይሻለኛል እሱ ከመር شوف انت يعني امران او شخصان احلاهما مروا لك ሁለታችሁ መራራ ናችሁ ሁለታችሁም አትሆኑም ተብሎ ብትመጡም ያው አንተን እንኳን በመርጥ ይሻላል ከሱ انت يا زلمه انت مع كل اللي فيك
أنا ያለብን ቆሻሻ ሁሉ ይዤ ያለብን ችግሮች ሁሉ ይዤ አንተም ባስቀምጥ ይሻለኝ لكن اختارك أنت ولا اختاره ሱን መርጠው አልችልም ይቀጥላል አንድ እንደዚሁ የግብጽ ፈጣጣነትን እንዴት ያወጡት እንዴት እንደሆነ እክዝብ ይለዋል እዚህ ጋር ዋሽ እና ከዛ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆንብሃል ስለዚህ ራስህን እመን ይለዋል እዚህ ላይ እና እኛን ለቀቅ አድርገው ወደ ገልፍ ካንትሪ ሄደዋል ለማለት ነው كل الدول العربية ودول الخليج لازم يشكروا الدولة المصرية على تدخلها في آخر اللحظة وإيقاف الحرب زيد أبو حميد مفيش مخلوق ሁሉም የገልፍ ካንትሪም የዓለም አካባቢ ሀገራት በሙሉ ይህንን የኢራንና የአሜሪካንን ጦርነት ግብጽ ስላስቆመችው ሊያመሰግኗት ይገባል ይላል على وجه الارض دلوقتي قادر ان هو يتدخل ويحل الازمه دي غير الرئيس عبد الفتاح السيسي ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ የአሜሪካ የኢራንና እስራኤል ጦርነት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ሊያስቆም የሚችል ብቸኛው መሪ የግብጽ መሪ عبد الفتاح السيسي ብቻ ነው هو له علاقات كويسه بكل زعماء العالم ምክንያቱም ከሁሉም የዓለም መንግስታት ጋር ከፍተኛ የሆነ ጥሩ ግንኙነት ስላለው واوروبا او روسيا او الصين او امريكا اوروبا روسيا تشاينا يمساسل او الخليج كل اعطيهم كمان ابو حميد المفاوضات ما بين ايران አሁንም ስጥ ይላል ስጥ ባባሪኛው ስጥ እንደይባለው ማለት امريكا خربت وهيلفوا لفتهم وفي الاخر هيجوا على مصر عشان مصر هي اللي هتنجح المفاوضات ايه ده يا احمد ايه الفرق احب اقول لك ان باكستان ما عندهاش نفس الخبره اللي موجوده عند مصر خصوصا ان العالم كله جرب አሁን ይሄው ከፓኪስታን ሊደችው ምናም ሚሉ ይኖራል አይ ከኋላ የምትሰራው ሷናት ሌላው ፓኪስታን የግብጽን ያህል ተሞክሮ ይላት ስለዚህ ዞራ አሜሪካ ወደ ግብጽ መምጣቷ ማይቀር ነው ዋሽ مصر في موضوع حرب غزه وبعتنا نجيب رئيس فرنسا وايطاليا وده ترامب ሁሉንም ፈረንሳይን ሁሉንም ማምጣት የምንችለው እኛ ብቻ ነን طالما انت مش عارف تحل اسكت ጨምር سيب زعيم المنطقه وزعيم الشرق الاوسط والكوكب كله هو اللي يحل انا شايف ناس من ስለዚህ የመካከለኛው ምስራቅ የአፍሪካ በር የኮከብ ሁሉ አለ መጨረሻ ላይ በቃ የማርስ የምን ሁሉ የዛው ሁሉ ግብጻዊ امبارح للنهارده كل شغلتها ومحاولاتها لانكار دور مصر من العالم كله والصحف العالميه الناس اللي كانوا معنيين بالمفاوضات نفسهم طلعوا قالوا ان لولا الجهود المصريه الجباره ما كانش ترامب ولا كان حصل اتفاق على هدنه لمده اضرب كمان عايزين يتوبوا الشخص الوحيد والدوله الوحيده ቀጥል ሰዎቹን በደንብ ወደናንተ ሐሳብ እንዲመጡ በደንብ ዋሽ ቀጥል ይለዋል ቀጥል في العالم اللي وقفوا الحرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي ጦርነቱን ሊያስቆም ይችላል እሱ ብቻ الدوله المصريه وده مش كلامي ده باعتراف ستيف ويتكوف نفسه مبعوث ترامب للشرق الاوسط لا احمد يا مش المفاوضات كانت في باكستان انت كذاب ሌላው ቀርቶ የአሜሪካው ምክትል ማነው ፕሬዝዳንት ይመሰከረለት ليلام باكستان هي اللي عرضت الهدنه هو الكلام ده هو قال لك ان باكستان كانت في واجهه المفاوضات ولكن مصر لعبت دورا محوريا ضغطه في تقريبا دور باكستان في اللي ሆነች እንጂ ኋላ ሁሉን ነገር ስታደርግ የነበረችው ግብጽ ናት وجهات بالقاضي ابو حميد وزير الخارجيه المصري واش شبر للولد اسد الخارجيه المصريه موجود النهارده في امريكا وبقاله كام يوم هناك عمال يعمل مبادرات وعمال يعمل لقاءات وايه الهدف من الزياره دي الهدف من الزياره دي هو ان يحصل اتفاق شامل ከፈለጋችሁ በደንብ ለማወቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን በድር አብዱልዓጢ አሁን አሜሪካን ያለው ጃንካ ما بين ايران وامريكا يا عم احمد ده كان يعمل الكلام ده وهو هنا لا قبل ما الدكتور بدر عبد العاطي يسافر في لقاء صحفي وقال ان دول الخليج لازم تكون موجوده ضمن الاتفاق ليه لان اساسا اكتر الدول دفعت فاتوره الحرب دي ምክንያቱም እንትና ማን የኸሊጆችን ወክሎ ነው ሄደው የገልፍ ካንትሪ ምክንያቱም የአሜሪካው ሳቤ የገልፍ ካንትሪ ራሳቸውን ይዘው ሊቀርቡ ይገባል ግን አብዱልፈታህ ሲሲ እነሱንም ወክሎ እየተከራከረላቸው ነው በበድር አብዱልዓጢ በኩል ግብጽ ይሄ እንግዲህ እኛ ላይ የሚቀደዱትን ለምደው እነሱም ጋር ሲቀደዱ መልስ ሰሙ ኢላሂ يجيني خبرك محمد ابو حميد شوف ناصر القصبي شو بيقول لك ارقد هدي يعني لا تنجح يلا عند ጆክ ላይ የሰማሁትን ልንገራ አቡ ሑሜድ ይለዋል ተረጋጋ ሚላለ ዝም ብለ ቡርቡር
ይሄ የቀልድ እንትን ጆክ ላይ ታሽ ማጣሽ የሚባለው አሉ ዝም ብለው ጆክ የሚሰሩ ሳውዲ ከነሱ ተውሶ አምጥቶለት ያው ተረጋጉ ይላል ተረጋጋችሁ ዝም ብለ يعني لازم الانسان ترى لا تلكلك تنش ترقاق يحكم ضميره الله حكم ابو حميد اسمع هذا التصريح من بيت الابيض هون كامريكا يا وايت هاوس مجلس ادغمو سماسكي ترقاقت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين لافيت ان المحادثات مع ايران مثمرة وايت هاوس የተሰጠው መግለጫ እንዲህ የዋይት ሃውሷ ቃል አቀባይ እንዲህ ትላለች በኢራንና በአሜሪካ መሐከል የተጀመረው የውይይት ሂደት مستمرة واضافت ان እየቀጠለ ነው من المرجح عقد جولة ثانية من المحادثات في اسلام آباد ወደፊት ቢቀጥለው ሁለተኛው ዙር በቅርቡ እንደሚጀምር እያሳወቀች مؤكدة أن باكستان تمثل الوسيط الوحيد في هذه المفاوضات. جن بزيه يويت هدت يمهكلنيتنتون مينا باكستان ببتشينيت هلال only لوحدها هلال مغلጫው ማለት ነው ደግመዋል جولة ثانية من المحادثات في اسلام آباد مؤكدة أن باكستان تمثل الوسيط الوحيد في هذه المفاوضات واحد ማለት وحيد بالت ببتشينيت يا زيه يويتن هدت بمهكلنيت يزا ያስተናገደች ያለችው ፓኪስታን ናት